जानिए कि तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को मार्च और एहतजाज के फाइनल राउंड की कॉल दे दी। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को मार्च और तवील एहतजाज के फाइनल राउंड की कॉल दे दी। এবার কারাগার থেকেই ইমরান খান চূড়ান্ত আন্দোলনের ডাক দিলেন। টানা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাগারে বন্দী রয়েছে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। কারাগারে বন্দী থেকেই একের পর এক আন্দোলনের ডাক দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আন্দোলন ও জনপ্রিয়তার কারণে রীতিমতো ক্ষমতাসীন দলের আতঙ্কে পরিণত হয়েছে ইমরান খান। এবার কারাগার থেকে চূড়ান্ত আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন ইমরান খান। ইমরান খান বলেছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন শেষ না করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে ইমরান খান বলেছেন, আমি নাম দেব না, কারণ নাম প্রকাশ করলে তখন তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। আইনজীবী ফয়সাল চৌধুরী বলেন, ইমরান খান বলেছেন 24শে নভেম্বর বিক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু হবে ইসলামাবাদ। পাকিস্তান এবং বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ হবে। আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন শেষ হবে না। ফয়সাল চৌধুরীর মতে এটি প্রতিবাদের চূড়ান্ত ডাক। আমাদের দাবি 26তম সংশোধনী প্রত্যাহার এবং আমাদের ম্যান্ডেট ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। বিনা বিচারে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মুক্তি দিতেই হবে। ফয়সাল চৌধুরী আরও বলেন, পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন, পিটিআইয়ের পুরো নেতৃত্ব প্রতিবাদে বেরিয়ে আসবে এবং দলের সবাই জানে কাকে কি করতে হবে, তবে বিক্ষোভ শেষ হওয়ার এখতিয়ার একটি কমিটির হাতে থাকবে। ইমরান খানের বোন আলিয়া খান বলেছেন, পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা চূড়ান্ত ডাক দিয়েছে। প্রত্যেক কর্মীকে উদ্দেশ্য করে পুরো পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এই আন্দোলনের ডাক সবার জন্য, বিশেষত দলীয় নেতাকর্মীদের জন্য। ইমরান খান বলেছেন, এটি সেই মুহূর্ত যখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনি সামরিক শাসনের অধীনে থাকতে চান নাকি স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচতে চান। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को मार्च और तवील एहतजाज के फाइनल राउंड की कॉल दे दी। अडियाला जेल रावलपिंडी में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने बानी का पैगाम कारकुनों तक पहुंचा दिया। आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। तीसरा, आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं आपने उनके लिए निकलना है। और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी की हिदायत पर कमर कस ली। कहते हैं इस बार मकसद हासिल होने तक टलने वाले नहीं। तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज। कोई तो वापसी नहीं है उस वक्त जब हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। पार्टी क़यादत का कहना है, अदलिया की आजादी के लिए बाहर निकलना वकला की जिम्मेदारी है, जबकि तलबा, किसानों और सिविल सोसाइटी समेत सबको एहतजाज में भरपूर शिरकत करना होगी।